Gray. 3163R. 3163R. For only 499 pesos. Madam ko ha. Hi, Madam. Lovely sweetie. No space tayo, Madam ko ha. Kapag po nagko-code tayo, Madam ko, no space. Okay. Ulitin ko, 3163GY. 3163R. Ano po? 999. Next tayo dito, ma'am. Benasan yung code nito. Na-flex to kanina. Ba't walang barcode pa eh? Wala nga eh. Yawa ko, Madam. Oo. Eto, be. 1,300. Anong code nito? Eto, ma'am. 999 pesos na lang to. Tag 599 to, ma'am. 999 pesos. Mine, AB34. AB34, ma'am. Up to double XL kasha. Mine, AB34. AB34. 999 pesos. AB34. AB34. 999. Ano yung code, ma'am? DMA. Dito naman, madam ko. BMA 10 ba to? Opo. Eto ma'am, BMA 10. Yan, ganyan siya. May kasama na tong bag. Ayan siya ma'am. For only, 1,300 pesos. 1,300 pesos. BMA 10. Madam Darling, AB34. Ano yung AB34, Ben? Code, ano code? Ito ba yung AB34? Yan. Ano to, bebe? 8B24. Next, ito ma'am. 1-1 na lang to. Ayan siya, oh. 1-1. 1, 2, and 3. Mine, AB24. Ay, sorry, 8B, number 8. Tapos B, Bravo. 8B24. 1,100 hanggang double XL kasha. Mine, 8B24. 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 Next, ma'am. Cool. 8820. 1 and 2. AA22 magkano? 23 po. AA23, 1,000. 2, ay, magkano? 1,200 pesos. Mine, AA23. Bubetawan. 8B24. 8B24 po nakamine, Madam Freda Lartek. Thank you po. Next. Meron ditong AB24. 1, 2, meron ako na din. And 3. Yung dress yun, Mare. Yan. Yan. Yung black. Hindi yan. 8823. Ay. 8B24. Yan. Ano mo nang code dito, Mare? 1, X32. 2, 3. X32 magkano? 750. 750 pesos, X32. Mine, X32, 750. Mine, X32, 750 pesos. Yung BM10, bebe. BMA10. Sino nakaman kay BMA10, be? Meron din. Si Madam Michelle Ventanilla. Hindi pumasok. Sa kanya, di ba? Ay, iba? Madam Rancy Alave pala, ma'am. Ma'am Rancy Alave. Next, bebe. Marigo.
Madam Gel Sweet, pa-send daw ng PM. Ay, pa-check daw ng PM. Go, madam. AA22. Oh, madam, para dito. Ganyan siya. Hanggang double XL kasya to. AA22. 1K. Mine AA22 for only 1,200. Mine AA22, 1,200 pesos. AA22. 1,200. Hanggang double XL yun, ma'am. Next. Ito nga din. Yung dress. Magkano yun? X35, 750. X35. Tingin sa ganyan siya, o malambot. Hindi mari. Yung ano lang. X35. Opo. X35, 750 pesos embroidery. X35, 750. X35,